नमस्कार बंधुरा आज के आबारो चले एलाम नतून एक रेसिपि निये। प्रचंड गरम पड़ेछे और ये गरमे बेशी तेल मशलायुक्त खाबार खावाओ भालो ना, आबार आमादेर खेतेও इच्छे करे ना। सेई कथा माथाय रेखेई आज के सम्पूर्ण निरामिष हालका पातला सब्जिर झोल निये चले एलाम। एर जोन्नो जा जा सब्जी लागबे आमी सब निये निয়েছি केटे धुए परिष्कार करे। गैसे एक पैन बसिए दिए देब सामान्य सर्षेर तेल। रान्नाटा आमी सर्षेर तेलेई करब। तेलटा गरम होतेई 4टे बिउलिर डालेर बड़ी आमी भेजे नेब। आमी एखाने 4टे बड़ी निয়েছি, आपनारा आपनादेर परिमाण मतो बड़ी निते पारेन। तबे बड़ीटा किन्तु आमी गोटा देब ना, परे रान्नार शेषे थेतो करे गुঁড়োটা देब। बड़ी भाजा हये गेछे आमी तुले निয়েছি। एबार ओई पैनेर मध्य आर एकटू सर्षेर तेल दिए दिलाम रान्नार जोन्नो। तेलटा दिए आमी 5 फोड़न फोड़ने दिलाम। फोड़नटा हये जेतेई एके एके केटे राखा सब्जी आमी दिए देब। दिए दिलाम आलू, छड़ा कचु, पेঁপে, सजनेर डाटा, पटल और झिंगे। बेगुनटा एखन आमी देब ना, बेगुनटा आरो किछुक्षण परे देब। परिमाण मतो हलुद और नुन दिए सब्जीगुलो प्रथमे आमी एकटू भेजे नेब। नाड़ाचाड़ा करे ढेके देब। गैसेर फ्लेमटा लो करे देब। दिए सब्जीगुलो आमी भेजे नेब। अपरदिके एई रान्नार जोन्नो आमी सामान्य मशला व्यवहार करब। एखाने आछे हाफ चामच जिरे गुঁড়ো, हाफ चामच धने गुঁড়ো, कयेकटा गोलमरिच और 3টে काँचा लंका। एगुलो किन्तु काँचा लंका पेके गेछे और सामान्य एक टुकरो आदा दिए एकटू जल दिए मशलाटा आमी करे निये एसेछि। एबार देखे नेब सब्जीटा आमार भाजा हयेछे किना। सब्जी भाजा हये गेछे। एखन आमी मशलार पेस्टटा दिए दिलाम। किछुक्षण कषिए नेब। तारपरे एर मध्य आमी परिमाण मतो गरम जल दिए देब। जेहेतु एटा झोल हबे और सब्जीटाओ सेদ্ধ हबे, सेई कथा माथाय रेखे एखाने जलटा दिते हबे। झोलटा भालो मतो फुटे उठेছে। एखन आमी बेगुनटा दिए देब। आपनारा यदि चान ताहले बेगुनटा भेजेও राखते पारेन। भेजे राखले आरो किछुक्षण परे बेगुनटा दिते हबे। जेहेतु आमी भेजे राखिनी ताई आमी झोलटा फुटे ओठार साथे साथेई बेगुनटा दिए दिलाम। आबारो ढेके रान्ना करे नेब যতক্ষণ ना सब्जीगुलो आमार सेদ্ধ हये जाच्छे। এখন সবজি ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখনও গ্যাসের ফ্লেমটা আমি বন্ধ করিনি। এতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য চিনি, কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা কুচি। আর দেব প্রথমে যে বড়িটা আমি ভেজে রেখেছিলাম সেটা হামানদিস্তায় একটু থেতো করে নিয়েছি। দিয়ে বড়ির গুঁড়োটা আমি ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম। এখন আমি একটা পাত্রে ঢেলে নেব। হয়ে গেছে আমার সব রকম সবজি দিয়ে নিরামিষ হালকা পাতলা একটা ঝোল। গন্ধরাজ লেবুর সাথে এই ঝোলটা খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। রান্নাবাটি খেলি চ্যানেলে আমার সকল বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই
আমার চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন, তাহলেই আমার রান্নার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আজকের নিরামিষ রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। নমস্কার।